Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Let's move on to lesson number 10. Tak kitta kitta takka. Ta kitta kitta takka. Dhik kitta kitta takka. Dhi kitta kitta takka. Tom kitta kitta takka. Tom kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. So when we use this solkattu kitataka, kita kitataka, to get utmost clarity, we must widen our mouth. Kita, kita, tak, kitta, kitta, takka. Ta kitta kitta takka. Dhik, kitta, kitta, takka. Dhi kitta kitta takka. Tom, kitta, kitta, takka. Tom kitta kitta takka. Nam, kitta, kitta, takka. Nam kitta kitta takka. Tak, kita, kita, taka. Tak kitta kitta takka. Dhik, kita, kita, taka. Dhik kitta kitta takka. Tom, kita, kita, taka. Tom kitta kitta takka. Nam, kita, kita, taka. Nam kitta kitta takka. Tak, kita, kita, taka. Dhik, kita, kita, taka. Tak kitta kitta takka. Dhik kitta kitta takka. Tom, kita, kita, taka. Nam, kita, kita, taka. Tom kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. Tak, kita, kita, taka. Dhik, kita, kita, taka. Tom, kita, kita, taka. Nam, kita, kita, taka. Tak kitta kitta takka. Dhik kitta kitta takka. Tom kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. Yes. So now let's try this in third speed and fourth speed. What is third speed? 4 akshara per kriya. 4 counts for every beat. And then what is fourth speed? 8 akshara per kriya, which is 8 counts per beat. Let's do 3, 2, 1, go. Tak, kitta, kitta, takka, dhi, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka. Ta kitta kitta takka. Dhi kitta kitta takka. Tom kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. Tak, kitta, kitta, takka, dhi, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka. Ta kitta kitta takka. Dhi kitta kitta takka. Tom kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. Tak, kitta, kitta, takka, dhik, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka, tak, kitta, kitta, takka, dhik, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka. Tak kitta kitta takka. Dhik kitta kitta takka. Tom kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. Tak kitta kitta takka. Dhik kitta kitta takka. Tom kitta kitta takka. Nam kitta kitta takka. Tham. Let's do this together. 3, 2, 1, third speed. Tak, kitta, kitta, takka, dhi, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka, tak, kitta, kitta, takka, dhik, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka, tak, kitta, kitta, takka, dhik, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka, tha. Let's do this one last time. Third speed and fourth speed. 3, 2, 1, go. Tak, kitta, kitta, takka, dhi, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka, tak, kitta, kitta, takka, dhik, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka, tak, kitta, kitta, takka, dhik, kitta, kitta, takka, tom, kitta, kitta, takka, nam, kitta, kitta, takka, tham. Now let's move to lesson number 11, which is an extension of the previous one. So the 10th lesson was tak kita kita taka, dhik kita kita taka, tom kita kita taka, nam kita kita taka. The extension is tak kita kita taka, tata kita kita taka, dhik kita kita taka, dhi kita kita taka, tom kita kita taka, tom kita kita taka, nam kita kita taka, nam kita kita taka. Let's try this. Yes. Tak
ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತುಂ ತುಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತುಂ ತುಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತುಂ ತುಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತುಂ ತುಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಥತ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಧಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತುಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೊತೊ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೊಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋತೋ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತತ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಧಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತುಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೊತೊ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೊಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋತೋ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ Yes. So let's start from third speed. Ta kitta kitta takka thatha kitta kitta takka dhi kitta kitta takka dhi dhi kitta kitta takka ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ Good. ತಕ್ಕ Tom kitta kitta takka tum tum kitta kitta takka nam kitta kitta takka nam nam kitta kitta takka ತೊಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೊಂ ತೊಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ tak kita kita taka tata kita kita taka dik kita kita taka didi kita kita taka tom kita kita taka toto kita kita taka nam kita kita taka nana kita kita taka ತಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತತ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿದಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತೊಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ tak kita kita taka tata kita kita taka dik kita kita taka didi kita kita taka tom kita kita taka toto kita kita taka nam kita kita taka nana kita kita taka ತಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತತ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿದಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋತೋ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ so let's do it together third speed and fourth speed 3 2 1 start ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಥತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತತ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿದಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋತೋ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಥಾಂ let's do it once again ಎಸ್ 3 2 1 go ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತತ್ತ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ಧಿ ಧಿ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತೋಂ ತೋಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ನಂ ನಂ ಕಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತತ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿದಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೋತೋ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನಂ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಥಾಂ now let's move on to lesson number 12 takkita kita taka dhiku tari kita taka this is a very popular solkattu which is commonly used in Carnatic rhythmic system
Takkita kittataka dhikutari kittataka. So repeat after me. Takkita kittataka dhikutari kittataka. Ta kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Dhi kittataka dhikutari kittataka. Dhi kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Tom kittataka dhikutari kittataka. Tom kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Nam kittataka dhikutari kittataka. Nam kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Takkita kittataka dhikutari kittataka. Takkita kitta taka dhikutari kitta taka. Dhikkita kittataka dhikutari kittataka. Dhikkita kitta taka dhikutari kitta taka. Tom kittataka dhikutari kittataka. Tom kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Nam kittataka dhikutari kittataka. Nam kitta kitta taka dhikutari kitta taka. So there are various versions of this dhikutari kittataka. It varies from school to school. Dhikutari kittataka. Dhikutari kitta taka. Takatari kittataka. Takatari kitta taka. Dhikutakatari kita. Dhikutakatari kitta. Tatachata kittataka. Tata chata kitta taka. Rikutanka kittataka. Rikutanga kitta taka. So there are various versions of this dhikutari kittataka, but the method of playing it on mridangam is the same. But however, if you want to recite this phrase in much faster speed, takatari kittataka and dhikutari kittataka are most easiest one. Takkita kittataka dhikutari kittataka. Tak kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Dhikkita kittataka dhikutari kittataka. Dhikkita kitta taka dhikutari kitta taka. Tom kittataka dhikutari kittataka. Tom kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Nam kittataka dhikutari kittataka. Nam kitta kitta taka dhikutari kitta taka. That's how you can recite at the next speed also. So let's try to do third speed and fourth speed. Tak kitta taka dhikutari kittataka. Ta kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Dhi kittataka dhikutari kittataka. Dhi kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Tom kittataka dhikutari kittataka. Tom kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Nam kittataka dhikutari kittataka. Nam kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Takkita kittataka dhikutari kittataka. Takkita kitta taka dhikutari kitta taka. Dhikkita kittataka dhikutari kittataka. Dhikkita kitta taka dhikutari kitta taka. Tom kittataka dhikutari kittataka. Tom kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Nam kittataka dhikutari kittataka. Nam kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Tham. Now let's do it together. Yes. 3, 2, 1, go. Ta kitta kitta taka dhikutari kitta taka dhi. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka tom. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka nam. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka tom. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka nam. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka tham. Takkita kittataka dhikutari kittataka. Dhikkita kitta taka dhikutari kitta taka tom. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka nam. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka tham. What speed is this? Fourth speed. Takkita kittataka dhikutari kittataka. Dhikkita kitta taka dhikutari kitta taka tom. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka nam. Kitta kitta taka dhikutari kitta taka tham. This is fifth speed, which is 16 akshara per beat.
Now lesson number 13. This lesson is very, very useful to master kita and the successive recitation of kita, like kita kita, kita kita taka, kita 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 taka. So to get that you have to widen your mouth. So tak kita 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 taka. Ta. Kitta, 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 taka. Dhi kita 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 taka. Dhi. Kitta, 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 taka. Tum kita 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam kita 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. So there are how many kitas in each line? So no need to worry. Always think of this lesson as 4 staccatos. Tak kita, kita kita, kita kita, kita taka. This way you can remember the lesson in a much easier manner. Tak kita 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 taka. Ta. Kitta, 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 taka. Dhi kita 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 taka. Dhi. Kitta, 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 taka. Tom kita 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam kita 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. Tak kita 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 taka. Tak. Kitta, 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 taka. Dhi kita 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 taka. Dhik, kitta, 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 kitta. Tom kita 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam kita 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. Tak kita 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 taka. Tak. Kitta, 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 taka. Dhik kita 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 taka. Dik, kitta, 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 taka. Tom kita 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam kita 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. So let's do this together. Third speed and fourth speed. Yes. 3, 2, 1, go. Ta, Kitta, 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 taka. Dhi. Kitta, 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. Tak. Kitta, 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 taka. Dhi. Kitta, 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. Tham. let's do this once again. 3, 2, 1, go. Ta. Kitta, 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 taka. Dhi. Kitta, 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. Tak. Kitta, 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 taka. Dhi. Kitta, 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 taka. Tom. Kitta, 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 taka. Nam. Kitta, 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 taka. Tham. Now let's move on to a new lesson. Lesson number 14. Tak kita taka tak kita taka kita taka. Ta. Kitta, taka. Ta. Kitta, taka. Kitta, taka. Let's count the number of aksharas in this phrase. Ta a kita taka 6. Again ta a kita taka 6. Kita taka kita taka 4. So tak kita taka 6. Tak kita taka 6. Kita taka 4. So 6 plus 6 plus 4, which is 16. 8 twos are 16. So whenever you come across a composition, it's very important that you write it correctly along with the aksharas, and also you read it correctly. So if you have written it correctly, you will also read it precisely and you will be able to do it on tala without any mistake. Tak
किट्ट तक तक किट्ट तक किट्ट तक ta kitta takka ta kitta takka kitta takka धी किट्ट तक धी किट्ट तक किट्ट तक dhi kitta takka dhi kitta takka kitta takka तोम किट्ट तक तोम किट्ट तक किट्ट तक tom kitta takka tom kitta takka kitta takka नम किट्ट तक नम किट्ट तक किट्ट तक nam kitta takka nam kitta takka kitta takka तक किट्ट तक किट्ट तक किट्ट तक tak kitta takka tak kitta takka kitta takka धिक किट्ट तक धिक किट्ट तक किट्ट तक dik kitta takka dik kitta takka kitta takka तोम किट्ट तक तोम किट्ट तक किट्ट तक tom kitta takka tom kitta takka kitta takka नम किट्ट तक नम किट्ट तक किट्ट तक nam kitta takka nam kitta takka kitta takka ता किट्ट तक था किट्ट तक किट्ट तक धी किट्ट तक धी किट्ट तक किट्ट तक ta kitta takka tha kitta takka kitta takka dhi kitta takka dhi kitta takka kitta takka तोम किट्ट तक तोम किट्ट तक किट्ट तक नम किट्ट तक नम किट्ट तक किट्ट तक tom kitta takka tom kitta takka kitta takka nam kitta takka nam kitta takka kitta takka तक किट तक किट तक किट तक धिक किट तक किट तक किट तक तोम किट तक किट तक नम किट तक किट तक tak kitta takka tak kitta takka kitta takka dik kitta kitta dik kitta takka dik तक किट तक किट तक धिक किट तक किट तक तोम किट तक किट तक नम किट तक किट तक tak kitta takka tak kitta takka kitta takka dik kitta takka kitta takka tom kitta takka nam kitta takka tham Very good. Let's do it together. Third speed, fourth speed. 3, 2, 1, go. tha kitta takka tha kitta takka dhi kitta takka kitta takka tom kitta takka nam kitta takka kitta takka tak kitta takka dik kitta takka tom kitta takka nam kitta takka tham Let's do it once again. 3, 2, third speed. ta kitta takka ta kitta takka dhi kitta takka kitta takka tom kitta takka nam kitta takka kitta takka tak kitta takka dik kitta takka tom kitta takka nam kitta takka tham Similarly, lesson number 15 is Thatha kitta taka, Thatha kitta taka, kitta taka. Thatha kitta taka, Thatha kitta taka, kitta taka. Dhi dhi kitta taka, dhi dhi kitta taka, kitta taka. Dhi dhi kitta taka, dhi dhi kitta taka, kitta taka. Tom tom kitta taka, tom tom kitta taka, kitta taka. Tom tom kitta taka, tom tom kitta taka, kitta taka. Nam nam kitta taka, nam nam kitta taka, kitta taka. Nam nam kitta taka, nam nam kitta taka, kitta taka. Tata kitta taka, tata kitta taka, kitta taka. Tata kitta taka, kitta taka. Didi kitta taka, didi kitta taka, kitta taka. Dhidi kitta taka, kitta taka. Toto kitta taka, toto kitta taka, kitta taka. Toto kitta taka, kitta taka. Nana kitta taka, nana kitta taka, kitta taka. Nana kitta taka, kitta taka. Kitta taka. Nana kitta taka, nana kitta taka, kitta taka. Nana kitta taka, kitta taka. So let's try this in Tada. Let's try it together. Third speed, fourth speed. 3, 2, 1, go. Thatha kitta taka, thatha kitta taka, kitta taka. Dhi dhi kitta taka, dhi dhi kitta taka, kitta taka. Tom tom kitta taka, tom tom kitta taka, kitta taka. Nam nam
किट्ट तक नम नम किट्ट तक किट्ट तक तत किट्ट तक तत किट्ट तक किट्ट तक धिधि किट्ट तक धिधि किट्ट तक किट्ट तक तो किट्ट तक तो किट्ट तक किट्ट तक नन किट्ट तक किट्ट तक थम. Let's try this once again. Third and fourth speed. 3, 2, 1. तत किट्ट तक तत किट्ट तक किट्ट तक धी धी किट्ट तक धी धी किट्ट तक किट्ट तक तोम किट्ट तक तोम किट्ट तक किट्ट तक नम नम किट्ट तक नम नम किट्ट तक किट्ट तक तत किट्ट तक किट्ट तक धिधि किट्ट तक किट्ट तक तो किट्ट तक किट्ट तक नन किट्ट तक थम. Correct. Aditi, let's learn a new lesson today. Lesson number 16, which is an extension of 14. Lesson number 14 was takkita taka. 6 plus 6 plus 4. 16 akshara. Now the new lesson is takkita taka 4 times 6 aksharas. And then takkita taka. Ta kita kita taka. So in 14 it was 6 plus 6 plus 4, 16 akshara. In this lesson it is 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 8, which is 32 akshara. So it is just the double of the previous lesson. Takkita taka takkita taka takkita taka takkita taka tak kitta kitta taka. Ta kitta taka ta kitta taka ta kitta taka ta kitta taka ta kitta kitta taka. Dhi kitta taka dhi kitta taka dhi kitta taka dhi kitta taka dhi kitta kitta taka. Dhi kitta taka dhi kitta taka dhi kitta taka dhi kitta taka dhi kitta kitta taka. Tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta kitta taka. Tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta kitta taka. Nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta kitta taka. Nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta kitta taka. Tak kitta taka tak kitta taka tak kitta taka tak kitta taka tak kitta kitta taka. Tak kitta taka tak kitta taka tak kitta taka tak kitta taka tak kitta kitta taka. Dhikkita taka dhikkita taka dhikkita taka dhikkita taka dhikkita kitta taka. Dhikkita taka dhikkita taka dhikkita taka dhikkita taka dhikkita kitta taka. Tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta kitta taka. Tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta kitta taka. Nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta kitta taka. Nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta taka nam kitta kitta taka. So let's do this in third speed and fourth speed. 3, 2, 1, go. Ta kitta taka ta kitta taka ta kitta taka ta kitta taka ta kitta kitta taka dhi 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 kitta kitta taka tom kitta taka tom kitta taka tom kitta tak tom kitta taka tom kitta kitta taka nam 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 kitta kitta taka tak 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 kitta kitta taka dhik 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 kitta kitta taka tom 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 kitta kitta taka nam 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 kitta kitta taka tham. Very good. Once again. 3, 2, third speed. Ta kitta taka ta kitta taka ta kitta taka ta kitta taka ta kitta kitta taka dhi 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 kitta kitta taka tom kitta taka tom kitta taka
तोम किट तक तोम किट तक तोम किट किट तक नम 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 किट किट speed. तक किट तक तक किट तक तक किट तक तक किट तक तक किट किट तक धिक 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 किट किट तक तोम किट तक तोम किट तक तोम किट तक तोम किट तोम किट किट तक नम 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 किट किट तक थम. Similarly, lesson number 17 is tatta kitta taka tatta kitta taka tatta kitta taka tatta kitta taka tatta kitta kitta taka. Shall we directly start on the tala? Yes. 3, 2, 1, go. Tatta kitta taka. Tatta kitta taka tatta kitta taka tatta kitta tak tatta kitta kitta taka dhi dhi kitta taka dhi dhi kitta tak dhi dhi kitta taka dhi dhi kitta taka dhi dhi kitta kitta taka tom tom kitta taka tom tom kitta taka tom kitta taka tom tom kitta taka tom tom kitta kitta taka nam nam 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 kitta kitta taka tata 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 kitta kitta taka didi kitta taka didi kitta taka didi kitta taka didi kitta didi kitta kitta taka toto 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 kitta kitta taka nana 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 kitta kitta taka thumb. Very good. Shall we do this once again? Third speed and fourth speed. 3, 2, 1, go. Tatta kitta taka. Tatta kitta taka tatta kitta taka tatta kitta taka tatta kitta kitta taka dhi dhi 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 kitta kitta taka tom tom 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 kitta kitta taka nam nam 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 kitta kitta taka tata 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 kitta kitta taka didi 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 kitta kitta taka toto 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 kitta kitta taka nana 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 kitta kitta taka thumb. Good.